देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टोरीज फॉर किड्स। मैं आज आपके लिए मज़ेदार सी कहानी लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है दोस्ती। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं आपको दोस्ती की कहानी कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम दादी दादी। आइए, मैं यहाँ पे बैठकर आपका ही इंतज़ार कर रहा था ताकि आप आए और मुझे मज़ेदार सी कहानी सुनाएं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है किसी से नाराज़ होना कितनी बुरी बात है। अगर कभी आप अपने किसी दोस्त से किसी वजह से नाराज़ हो जाएं, तो फ़ौरन इससे दोबारा दोस्ती कर लें। क्या आपको मालूम है अल्लाह ताला उन बच्चों को बहुत पसंद करता है जो दूसरों से लड़ते नहीं हैं बल्कि दोस्ती करते हैं। मैं आप एक कहानी सुनाती हूँ दोस्ती के बारे में। एक दफ़ा का जिक्र है, दो दोस्त थे, अकरम और असलम। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर रहते थे। दोनों दोस्तों ने ये तय किया कि ऐसा करते हैं, हम किसी एक जगह पर रोज़ मिला करेंगे क्योंकि हम दोनों के घर बहुत दूर हैं। तय ये पाया कि दोनों दोस्त ऐसी जगह मिलेंगे जो दोनों के घर से करीब हो। अब दोनों दोस्त एक ऐसी जगह पर मिलने लगे, यहाँ एक बड़ा दरख्त था। असलम और अकरम रोज़ मिलते, खाने पीने की चीज़ें लाते, देर तक बैठते। उस दरख्त के साथ चुंडियों का घर था। दरख्त के ऊपर चिड़िया का घोंसला था। अकरम और असलम अपने खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा बाजरा भी लाते थे ताकि चुंडियों और चिड़िया को भी दे दें। इसी तरह बहुत से दिन गुजर गए। दोनों दोस्त खूब बातें करते। इनके साथ दरख्त का, चिड़िया का और चुंडियों का भी भला हो जाता। दरख्त भी दोनों की मज़े मज़े की बातें सुनता और खुश होता। एक दिन क्या हुआ कि किसी बात पर असलम और अकरम की लड़ाई हो गई और दोनों लड़के अपने अपने घर चले गए। दरख्त समझा कि चलो दोस्त हैं, नाराज़गी हो ही जाती है, कल फिर आ जाएंगे। लेकिन ये क्या, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, महीना गुजर गया, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं आया। दरख्त को बहुत फिक्र हुई कि आखिर ऐसी भी क्या नाराज़गी कि दोनों दोस्त 1 महीने से नहीं मिले। और बच्चों, इनके न आने की वजह से चुंडियों और चिड़िया को भी बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वो बेचारे कर भी क्या सकते थे। अब जरा वहाँ की सुनिए। अकरम के अब्बू ने देखा कि अकरम अब असलम से मिलने नहीं जाता। इनको बहुत हैरत हुई। एक दिन उन्होंने अकरम से कहा, बेटा, आखिर अब तुम असलम से मिलने क्यों नहीं जाते? अकरम बोला, अब्बू, मेरी उससे लड़ाई हो गई है, अब मैं उससे कभी नहीं मिलूँगा, वो मेरी बात नहीं मानता। अकरम के अब्बू ने उसे बहुत समझाया कि भाई, दोस्तों में तो लड़ाई हो ही जाती है, लेकिन ऐसी भी क्या नाराज़गी। अब तुम देखो, तुम वहाँ नहीं जाते, लेकिन जिन चिड़ियों के लिए तुम चीनी लेकर जाते थे, वो तो बेचारी तुम्हारे इंतज़ार में ही होंगी ना। अकरम बोला, अब्बू, वो कहीं और से ले लेंगे। इसी तरह असलम के अब्बू भी असलम के पास आए और बोले, बेटा, ऐसी भी क्या लड़ाई, इतनी देर तक नाराज़ रहना अच्छी बात नहीं होती। और उस चिड़िया बेचारी का सोचो, जिसके लिए तुम बाजार लेकर जाते थे, वो बेचारी तो तुम्हारा कितना इंतज़ार करती होगी, ज़रा सोचो। बच्चों, इस तरह 3 दिन और गुजर गए। एक दिन असलम ने ख्वाब में देखा कि चिड़िया बहुत बीमार है और वो अपने बच्चों के लिए खाना लेने नहीं जा सकती, जिसकी वजह से चिड़िया के बच्चे बेचारे भूखे बैठे हुए हैं।
اس رات اکرم نے خواب میں دیکھا کہ بیچاری چنٹیوں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا اور وہ بھی بہت بھوکی ہیں۔ صبح اٹھ کر اکرم نے بہت ساری چینی اور بسکٹ لیے جا کر چڑیوں کو ڈھالایا، اور ادھر اسلم نے بھی بہت سا باجرا اور چاول لے کر سوچا کہ آج وہ چڑیا کو یہ ساری چیزیں دے کر آئے گا۔ اب کیا ہوا کہ دونوں دوست ایک ساتھ درخت کے پاس پہنچے۔ اکرم نے اسلم کو دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور اسلم نے اکرم کو دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ دونوں نے اپنی اپنی چیزیں درخت کے پاس رکھیں اور جیسے ہی جانے لگے تو ان کو آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ دونوں بہت حیران ہوئے، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اسلم بولا، کون ہے؟ پھر آواز آئی، یہ میں ہوں درخت۔ اکرم بولا، ارے واہ درخت پاپا، آپ بھی بولتے ہو؟ درخت بولا، ہاں بیٹا، ہم بھی جاندار ہیں لیکن تمہاری طرح بولتے نہیں ہیں۔ اگر آج تم دونوں سے بات کرنے کے لیے میں بولا ہوں، آؤ میرے سائے میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ اسلم اور اکرم دور دور ہو کر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ درخت بولا، بیٹا یوں تو تم دونوں بہت اچھے ہو، لیکن ایک کام تم دونوں نے غلط کیا ہے۔ تم دونوں کو آپس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو بھی جائے تو اتنی دیر تک ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ تم دونوں کی لڑائی کی وجہ سے چنٹیاں اور چڑیا بھی بہت پریشان تھے، اس لیے آج کے بعد آپ کبھی بھی اس طرح لڑائی مت کرنا اور ہمیشہ یہاں آتے رہنا۔ میری بات مانو تو تم دونوں آپس میں صلح کر لو۔ اکرم اور اسلم درخت کی بات مان لیتے ہیں اور آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ دونوں میں پھر سے ویسی دوستی قائم ہو جاتی ہے۔ دادی بہت ہی اچھی کہانی سنائی ہے۔ میں نے آپ کی کہانی سے یہ سیکھا ہے کہ دوستوں سے زیادہ عرصے تک ناراض نہیں رہنا چاہیے اور بڑوں کی بات ماننی چاہیے، جس طرح انہوں نے درخت اور اپنے والدین کی بات مانی۔ جی دادی، روز کی طرح بہت ہی سبق آموز آپ کی کہانی تھی۔ میں اپنے دوستوں کو یہ کہانی سناؤں گا اور امید ہے کہ ان دونوں میں بھی صلح ہو جائے گی۔ اوکے دادی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ کل پھر آپ سے ایک اور کہانی سنیں گے۔ اللہ حافظ۔ ڈیلی سبق آموز کہانی سننے کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میں آپ کے لیے لے کے آ سکوں مزیدار سی اور سبق آموز کہانی، اخلاقی کہانی آپ سنیں میری زبانی۔ اللہ حافظ۔